листочек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. And I've been watching on the YouTube soons, and I want to get 100 of subscribers. So you have to please subscribe so I can get 1 million subscribers. And now it is. Okay. So what the shit? Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram.